औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी मुल्क में बिगड़ते हुए हालात और चोरी की नित नई वारदातों से बाखबर आ सकें। और बिला तकल्लुफ़ वीडियो को लाइक और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। शुक्रिया। ये हकीकत है कि जिन चोरों का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ उनसे पुलिस वाले भी जान छुड़वाते हैं। पहले तो मैंने ये बात सुनी हुई थी, लेकिन जब इस नशेई ने मेरे घर में घुस कर चोरी की और जब मामला थाने तक पहुँचे तो ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि वाकई पुलिस वाले भी इन चोरों से जान छुड़वाते हैं, जिसकी वजह से ये बिलाखौफ अपने नशे को पूरा करने के लिए सरेआम चोरी की वारदातें करते हैं। और ये आप सब हजरात के लिए भी बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की तमाम तफसीलात जानने के बाद आप भी मुहतात हो जाएंगे, क्योंकि जिन चोरों का पुलिस और आप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप के चोर कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुआशरे में फैलते हुए इस नसूर से जान छुड़वाने के लिए खसूसी इक़दामात करें। ये नशेई जो कि इस इलाके का मशहूर चोर है, इसको लोग बुल्लड़ के नाम से पुकारते हैं। इस नशेई बुल्लड़ ने चोरी की ये वारदात सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब डाली। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में एक छड़ी है जो लेकर ये घर में दाखिल हुआ और यही इसका आला वारदात था। गेट के अंदर दाखिल होने के बाद ये दूसरे फ्लोर पर गया जहाँ पर ये कमरे में दाखिल हुआ। अब चूँकि गर्मियों के दिन थे तो इस कमरे में मियाँ बीवी जो कि दोनों डॉक्टर थे मेरे घर में किराए पर रह रहे थे, और गर्मी की वजह से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा कुछ इस अंदाज में खोला हुआ था कि कोई भी शख्स कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था। बकौल डॉक्टर साहब उन्होंने कमरे के आगे कूलर रखा हुआ था और कूलर की तार दरवाजे के हैंडल के साथ बांध कर कूलर को ऐसे अंदाज में रखा हुआ था कि कोई भी शख्स अंदर ना आ सके। लेकिन क्या महारत है इन नशेई चोरों की, जिनको आम लोग बेज़रर और तरस की निगाहों से देखते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बहुत ही माहिर और चालाक चोर होते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस वारदात से लगा सकते हैं। बकौल डॉक्टर साहब उन्होंने हर मुमकिन इंतज़ाम किया हुआ था कि कोई भी दरवाज़ा खुला होते हुए भी कमरे के अंदर दाखिल ना हो सके, लेकिन बुल्लड़ साहब ने नहायत महारत से दरवाज़ों को ना सिर्फ बे आवाज़ खोला बल्कि वो कूलर को भी खसका कर कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अपनी छड़ी की मदद से 2 अदद मोबाइल जो कि सहाने के साथ डॉक्टर साहब की बीवी ने रखे हुए थे, उसने अपनी छड़ी के साथ खींचे और जिस आस्की से आया था उसी आस्की से बाहर निकल गया। अब दूसरे फ्लोर पर आने के बाद ये पहले फ्लोर पर आया। अब यहाँ भी उसने एक कमरे में वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उसने कमरे के दरवाजे के हैंडल को जब बार बार घुमाया तो उस कमरे में मौजूद लड़के ने इसे पकड़ लिया और वो समझ गया कि ये कोई नशेई है, तो इसने मुझे फ़ौरन कॉल की। जब मैं ऊपर आया तो उस वक्त तक उसे काफ़ी चपेड़ें पड़ चुकी थी और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने उसे लात मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हमसे गलती ये हुई कि हमें फ़ौरन उसकी तलाशी लेनी चाहिए थी, लेकिन अब ना तो उस लड़के को पता था और ना ही मैं ये जानता था कि मसूफ़ ऊपर वाले फ्लोर में काम डाल कर आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये डॉक्टर साहब के दोनों मोबाइल लेकर जाने में कामयाब हो गया। अब उसे घर से भगाने के बाद मैं भी अपने कमरे में जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था चला गया और वो किराएदार भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया होगा। तकरीबन 9 बजे के करीब डॉक्टर साहब मेरे कमरे में नीचे आए और कहा कि सहगल साहब, वो हमारे कमरे में 2 मोबाइल पड़े हुए थे, वो अब नहीं हैं। तो फिर मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तकरीबन 1 घंटा पहले तो नशेई को हमने ठुड्डे मारकर घर से निकाला है, आपको शोर की आवाज़ नहीं आई थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम तो सोए हुए थे और एयर कूलर का शोर भी इतना था कि हमें इस नशेई के अंदर आने का भी पता नहीं चला। और ये कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो हमारे सोते हुए हमारे कमरे में दाखिल हुआ और हमारी चीज़ें ले गया और हमें पता भी नहीं चला। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अब तो उसे गए हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, अब बेहतर यही है कि आप मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज करवाएं ताकि फिर हम उसे पकड़ कर थाने में बंद करवाएं, और इस दरमियान में मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब जब मैंने उसे ढूंढना शुरू किया और उसकी मखसूस नशेइयों के 2-3 अड्डों पर गया
تو باقی نشیوں نے اسے انفارمیشن دے دی ہوگی کہ تم نے جو اس گھر میں واردات ڈالی ہے اور وہاں سے جو 2 موبائل چوری کیے ہیں وہ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر وہ بھی الرٹ ہو گیا ہوگا۔ ادھر ڈاکٹر صاحب نے بھاگ دوڑ کر کے کچھ دنوں میں FIR درج کروا لی۔ آخر کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم نے بلڈ نشئی کو پکڑ لیا۔ پھر پہلے ہم نے اپنے طور پر اس سے سارے معاملات اگلوائے، تو اس نے بتایا کہ ایک موبائل اس نے فلانے تندور والے کو بیچ دیا ہے اور دوسرا موبائل مجھ سے تھانے کے اہلکاروں نے لے لیا ہے۔ اس کو پکڑنے کے بعد جب ہم متعلقہ تھانے میں لے کر گئے تو پولیس والوں نے اس نشئی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑے کہ بھائی اس بیماری کو یہاں کہاں لے آئے ہو، اس کا ہم کیا کریں؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ سر جی ہم نے موبائل چوری کی FIR کٹوائی ہوئی ہے، ملزم کو پکڑ کر بھی ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب اس سے آپ تمام تفتیش کر کے ہمارے موبائل برآمد کروائیں۔ اور یہ کہ جو موبائل اس نے تندور والے کو بیچا تھا وہ ہم نے اس سے برآمد کروا لیا ہے، لیکن جو موبائل اس کے مطابق پولیس والوں نے لیا ہے اور جس کی مالیت بھی کم از کم 40,000 کے قریب ہے، وہ موبائل آپ ہمیں برآمد کروا دیں۔ جس پر تفتیشی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ہم نے تمام نشاندہی بھی کر دی کہ جن پولیس اہلکاروں نے بلر سے یہ موبائل لیا تھا ان کے ساتھ جو مخبر بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ تک کی نشاندہی کرنے کے باوجود پولیس والے کچھ بھی نہیں کر پائے، اور بھی تقریباً 1 سال گزرنے کے باوجود وہ موبائل برآمد نہیں ہو سکا۔ اس تمام معلومات اور حقائق کو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ محتاط رہیں اور ایسی کسی بھی صورتحال میں اپنے طور پر جو کچھ بن سکے کریں، کیونکہ ان نشیوں کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے آپ اپنے طور پر اور موقع کی مناسبت کے ساتھ اقدامات کریں تاکہ اپنی کسی بھی قیمتی چیز کے لٹنے سے بچ سکیں۔ اس میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ لازمی طور پر سیکورٹی کیمرہ اپنی بلڈنگ کے باہر لگوائیں تاکہ کم از کم اگر کوئی بھی ناگہانی صورتحال اگر آپ کے گھر میں واقع ہوتی ہے تو آپ گھر میں داخل ہونے والے مشکوک شخص کی نشاندہی کر سکیں۔ اور یہ 5 سے 6 ہزار کے خرچے میں آپ بآسانی کوئی بھی اچھا کیمرہ لگوا سکتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں، یا آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ ہم نے گھر کے باہر اگر کیمرہ نہ لگوایا ہوتا تو محلے میں ہونے والی درجنوں وارداتوں کا ہمیں کوئی ثبوت نہ ملتا کہ کون آیا اور کب اور کس وقت چیزیں چوری کر کے نکلتا بنا۔ اب جیسے ہی کوئی چور چوری کر کے جاتا ہے تو ہم ریکارڈنگ نکال کر اس چور کو بآسانی ٹریس کر کے چوری شدہ چیز برآمد کروا لیتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کیمرہ نہ نصب کروایا ہوتا تو ہم کبھی بھی چور تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر اسے سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی یہ ویڈیو لازمی طور پر شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام واقعات اور ملک میں درپیش موجودہ صورتحال کو سمجھ کر محتاط رویہ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ اور ویڈیو کو لازمی لائک اور ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیا کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ایک پڑھے لکھے چور کی ہے، اور یہ واردات پھر میری ہی بلڈنگ میں واقع ہوئی۔ اللہ حافظ۔